RPF एबा मालखं कलकनि नायमुथां तंमा बिसिङाव फुनाव सांग्रंसालो साब्रम रेलवे स्टेशन सिमी खगजाखा काइबा कतर बेटारि UPS खुबै गुबुननि नांमानि मानेखानि रक पातिमुनो गिदिङै साब्रम हामसायाव बेलायनो अफ्ला काप्ला जालायजा पातिमुनो गिदिङै साब्रम रेलवे स्टेशननि खरकसा सेबख्लायनाय देवब्रत चक्रवर्ती साखा साब्रमनि हाइकेनो फुंगो काउन्टार फियगै नायकेनोखा ताला सोबायजा आबनि यागलो रम बिसिङाव हाबैनुखा काइबा कतर बेटारि UPS खुबै गुबुननि मानेखानै ते आलमारि रक ताला सोबायजा पातिमुनो गिदिङै साब्रम थानानोबो सावरजाखा कक्सिलजामुं यासाखुनि लगे-लगेनो साब्रम थानानि नायमोनथां पातिमुं थायो फायरुतुमुं चेंगरिखा पातिमुनो गिदिङै सुमुंनि फिरो मरिना थांदारे देवब्रत बाबुसागा पफुरो सिकक्रक हाबका थाबिपान्जा फेबा वानसुजाका हरनि जरावनो पातिमुं पातिखना साब्रम रेलवे स्टेशनाव फायनाय तंकसंतने लोगोनि बिसिङाव ताबु सुमुं आसायजाक स्टेशनाव नाइट गार्ड एबा RPF रक तंमा बिसिङाव फनो बाहायके मालखं कलक स्टेशननि मानिखनै सिकक्रक खगैतलांमाखा मानि खगजावनि पातिमुनो गिदिङै रेलवे स्टेशन मैनेजर बाय कक्साना नायखे फेबा कक्साना नायलिया কি নাম আপনার? দেবব্রত চক্রবর্তী। আপনি এখানে STB এ। আচ্ছা, কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা আমি সকালবেলায় দেখি যে ওই আমার দরজার তালা ভাঙা এবং লকার ভাঙা, আলমারির লকার ভাঙা, 5টা উপরে ব্যাটারি লেগে গেছে ইনভার্টারে। এখানে কি কোনো নাইট গার্ড বা রুম কেউ থাকে? সব আছে, কিন্তু এটা ইলেকট্রিক যাওয়ার ফলে কোনো কিছু করতে পারছে না। মানে পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়েছে? হ্যাঁ, পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এই আগরতলা আমরা ইনফর্ম করা হয়েছে। যে রুমটা এটা কি মানে কিসের রুম? এটা UTS টিকিট কাউন্টার রুম। আচ্ছা, আজকে কি তাহলে টিকিট কাটা? আজকে টিকিট ক্যান্সেল এবং কানেকশন কাটতে সব কাটা লাগছে। সাধারণ রেলওয়ে স্টেশন আজকে চুরি হয়েছে পেটে। হ্যাঁ, রেলওয়ে গার্ড কই তার কোনো হিসাব নাই। এখন আজকে আমরা বিনা টিকিটে সাধারণ থেকে আগরতলা যেতে হইতেছে। মাঝখানে যদি বাচ্চা আসলে যদি আমাদেরকে টিটি ধরে আমরা কই যাবো, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টালি যে লসটা হইতেছে ওই লসটা কে ভরবো, এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় কথা। তৃতীয় কথা, এই যে চুরির ঘটনা সাধারণত আমরা মানে বাড়িঘরে চুরি করে এটা আলাদা বিষয়, কিন্তু একটা সরকারি স্থান এখানে যদি চুরি হয় তাহলে মানে প্রোটেকশন করে দিল আর